ہارون رشید بادشاہ اہندس دورے خلافتس مز گئی کام کیا رہزن ڈاکو تمے رٹن حکومت آو ون یم 8-10 نفر 9-10 نفر یم سات حکومت نش رپورٹ گو یم 9-10 نفر کم ڈاکو اتفاقن گئی کام اخ ڈاکو ژول ون پولیس یمو رپورٹ دیتمت بتن یم برابر 10 یمو روٹ اخ راہگیر وتہ اس پکان اخ روٹک یمو کور تعداد برابر 10 یہ خبر گئی واریاہ زیادہ مشہور کہ 10 ڈاکو چک رٹمت حالانکہ اخ گو فرار اخ ژول تمن آئی پن رشتہ دار تمو کور سفارش تمو دت پونسہ یم 9 جان یمن پت کن خاندان یمن پت کن روپے یمن پت کن سفارش یم گئی یل اس یہ راہگیر روٹک نا وت امس مس کہین یہ ات پیومت حالانکہ یہ بے گناہ یم سات وچ ساری گئی یل اچھس بو یوت ام دپ بہ کیا کر ام وون امس جیلرس دپنس ام لیک خط اخ خطس مز لکھن بچس بندے حقیر کران عبد حقیر کران رب جلیلس عرض کہ خدا صوبہ یمن پنن پنن سفارش کرن ول تم ترانیک ساری یل اچھس بو یوت مے چھن ژورائی کہین مے کس کر سفارش دپن جیلرس دپنس یہ میون خط ژ کرکھا کام اخ یہ خط تراو ہرکن چھتس پہ بون کنت دپن تا یہ بے بس انسانا مجبور انسانا تنہا یہ جیلس من آسان عجیب حالت اللہ تعالیٰ بچین یہ گئی جیل خان گو زندہ انسانس قبر پروردگارا رحم کر یم سات ام یہ خط امس دیت یہ کھوت ہور پشس پہ ام لوگو بون کنت ہارون رشید ام سات بادشاہ آسان امس آو خوابس من فرشتہ اخ آو دپنس ہارون رشید چونس جیل خانس من نفر اخ یم باقی تمن کرک سفارش تم ترانیک یل اخ نفر امس چھ کہین سفارش کرن وول اللہ تعالیٰ چھ ونان یہ تراناون یل یم سات یہ ووت ہارون رشید یا سیودی جیل خانس مز ات گئی سپاہی حیران دپک وقتک بادشاہ امس کیا یور کام دپنس جیل خانس مز کسو بند تلا مے ہائی وون سہ امس آو ہاؤن تس یہ اخ غریب انسانا یہ بند کس تامت دپنس ستا یہ نا چھن غریب امس متعلق آئی میں خوابس من سفارش کرنے کہ جیلس من نفرات بند مے آو خوابس مز ون کہ یہ تراناون یل گو ام ترو پن مطالبہ اللہ تعالیٰ کنت